Mysuara FM. Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Selamat mendengarkan www.mysuarafm.com. Dan seperti biasa, setiap hari Jumaat jam 2.30 petang hingga jam 3.30 petang, kita akan bersama dengan Jacqueline Juanis. Hari ini kita ada Permaisuri. Oh, saya sihat tapi sakit tekak. Okey, samalah kita. Tekak tak sakit tapi kurang sihat. Kurang sihat. Apa. Demi Permaisuri kita teruskan seperti minggu-minggu sebelum ni. So minggu depan Permaisuri tak ada. Betul. Bukan kita orang tutup buku, tak. Tapi cuti tu yang menutupkan kita. Taklah, minggu depan awal Muharram. Jadi tak ada Permaisuri pada minggu hadapan. Jadi untuk pada minggu ini, topik kita adalah keterampilan holistik emosi. Mesti semua macam pelik. Kenapa kali tajuk diorang ni pendek? Kenapa dia pendek, Jacqueline? Itulah. Dia pendek tetapi sebenarnya dari segi kalau kita lihat bila kita dengar je nama emosi bila kita sebut je, dia sangat mendalam. Itu sebab hari ni kita ada tetamu istimewa nak bercakap lebih lanjut tentang emosi dan orang tu memang kita perkenalkan kejap lagi. Dia memang seorang yang pakar dalam bidang emosi. Pakar emosi. Dia sebenarnya menjurus kepada emosi terhadap wanita ke, emosi terhadap lelaki ke, emosi terhadap orang yang bujang ke, orang berkahwin ke. Itu kita tahu kejap lagi ke macam mana tu? Sekejap lagi sebab mesti pendengar kita pun tertanya-tanya ini emosi apa ni kan? Daripada sudut bagaimana kan? Teruskan mendengar, nanti kita perkenalkan lebih lanjut. Kalau kita tengok pada Facebook, kalau kita scroll pun, semua orang penuh beremosi daripada semalam. Saya sampai jadi nak takut tengok Facebook, cik. Okey, kita tak nak buang masa, Jacqueline. Okey, kita bersama dengan tetamu kita pada petang ini, tetamu istimewa ni, yang mana beliau merupakan seorang pakar terapi perkahwinan, Cik Farha Muhammad Fatil. Yes. Selamat datang diucapkan kepada ke Mysuara FM. Terima kasih. Kalau boleh tengok dekat video tu, nampak wajahnya seakan-akan anak Cina. Tu saya kata macam Jacqueline cakap tadi, macam mana Jacqueline kena check genes tu balik? Kena tengok family tree. Tak tahu kan kat atas tu dan tak ada sebenarnya ya. Keturunan Chinese ya. Okey, jadi terima kasih kerana ke Mysuara FM, dan hari ini kita nak berkongsikan berkenaan dengan emosi di dalam tajuk besarnya keterampilan holistik. Yang mana kalau holistik kita tahu memang menyeluruh. Jadi kalau minggu-minggu sebelumnya kita dah berkongsikan banyak kan Jacqueline kan, remaja, ibu bekerja, dan kali ini berkaitan dengan emosi. Betul, sebab mengapa kita minggu ni memang kita menjemput seorang psikologis dan berbicara tentang emosi kerana apa yang saya alami sendiri apabila saya berjumpa dengan pelanggan ataupun mereka-mereka yang ingin memaparkan keterampilan yang tertentu. Kadang-kala dia banyak melibatkan emosi di situ. Emosi bagaimana? Contoh, emosi yang disebabkan oleh persekitaran, emosi yang disebabkan keluarga, disebabkan anak-anak, disebabkan rakan sekerja, dan itu sebenarnya sangat memberi memberi impact akan mempengaruhi lah cara mereka melihat diri mereka dan juga cara mereka menjalankan kehidupan mereka seharian. Okey, jadi Cik Farha, mungkin Cik Farha boleh kongsikan sedikit dengan pendengar kita ni. Hari ni kita punya fokus kepada emosi terhadap golongan mana? Dalam emosi ni macam you both cakap tadi, includes dalam family, individual, surrounding, semua included. So kalau emosi ni susah nak cakap, susah nak spesifik untuk dia seorang. Sebab semua pun included. Kalau cakap emosi, bila you cakap pasal you je, mungkin apa yang you cakap pasal you dah include pasal persekitaran. So semua pun included lah bila you cakap pasal emosi. Jadi hari ni maknanya bukan saja mereka yang berkahwin dekat luar sana tu, anda yang bujang, anda yang mungkin sedang bertunang ketika ini,
mungkin sedang mencari pasangan, boleh dengarkan. Mungkin ada tips-tips berguna yang akan kita kongsikan dengan anda. Jadi kita akan berehat seketika. Lepas ni kita hangatkan lagi topik kita. Selepas kita kembali daripada dengar lagu ini daripada Elizabeth Tan dan juga Faizal Tahir dengan lagunya Setia. Mysuara FM, Citra Generasi Informatif. Okey, kembali mendengarkan Natira di www.mysuarafm.com. Hari ni Jacqueline dia pakai baju biru, dia senyum. Memang sebab hari ni ada surprise. Kalau nak tahu, tengok dekat Facebook. Okey, Jacqueline, keterampilan holistik emosi hari ni. Betul. Ni pun tengah emosi gembira kan. So bila kita emosi gembira, saya bagi contoh lah. Emosi ni sangat mempengaruhi. Contoh sekarang ni emosi tengah gembira, tengah joyous ya, ada celebration and all. Dia boleh nampak dari segi nada suara kita. Betul. Orang tak lihat kita pun boleh rasa apa berlaku kat situ Semua tengah happy kan. Apa yang buat diorang ni happy sangat ni? Betul. So kita nak tahulah daripada pakar kita. Yalah, tentang emosi ni. Mungkin Cik Farham boleh jelaskan dengan lebih mendalam lagi kan. Selalunya sebagai seorang pakar terapi perkahwinan kan, apa permasalahan dalam perkahwinan yang melibatkan emosi yang paling dahsyat? Paling dahsyat. Soalan susah tu. Nampak senang but very susah sebab setiap orang dia tengok masalah dia, dia ambil masalah tu in different level. So setengah orang dia cakap small matter, but for instance wife dia cakap small matter tapi suami dia pula cakap besar masalah tu. Or it could be vice versa. So from my own experience, it could be as simple as suami tak buang sampah. Typically speaking, like generally orang selalu cakap, okay, suami pergi buang sampah but the wife masak or something like that. But bunyi senang tetapi suami macam buang sampah, tangguh-tangguh or just tak fikir pun. So pada wife dia, okay, suami tak kisah, suami tak pernah tengoklah macam mana rumah, just expect semua okay. Tapi sebenarnya wife dia tengah bengang ni, banyak masalah, or dia kena masak, dia kena jaga anak, dia kena pergi kerja juga, but at the same time dia kena make sure juga the rumah bersih. Tapi bila suami tak buang sampah, tu dah bother the wife a lot. So dia boleh jadi from one range to the other lah. When it comes Selalunya to kan setiap kali mungkin ada pasangan yang datang berjumpa dengan Cik Farha. Selalunya apa diorang punya perception pertama kali diorang berjumpa dengan pakar terapi perkahwinan? Okay. Sebenarnya first of all I nak clarify sikit lah, sebab previously I was studying dekat US, lepas tu I kerja sana sekejap. So now I dah balik, there's two perception when it comes to counselling and bila orang datang jumpa I. Bila dekat US, typically speaking, orang memang nak datang jumpa counsellor sebab dia tahu dah ada masalah dalam keluarga. So diorang memang datang nak fix the issue. Tapi dekat Malaysia, I would say generally speaking, orang yang suruh diorang datang. Bila orang nampak keluarga ni bermasalah, or diorang tak cakap together as husband and wife, orang lain, orang luar ataupun other family members yang suruh this couple pergi counselling. So bila katakan orang dekat US, yang orang yang sendiri nak datang, diorang memang nak betulkan masalah. So bila diorang nak memperbetulkan masalah, diorang betul-betul put effort. Tapi bila yang kena paksa ni, sometimes the first few session tu macam nak tak nak lah buat kerja. Dalam session pun mungkin diorang tinggikan suara with each other, or panggil nama or something like that. Tapi yang betul-betul nak buat, diorang akan follow through lah. Diorang will put effort, diorang buat apa yang perlu and apa yang dibincangkan dalam counselling session. Mungkin tak keberatan juga kalau Cik Farha boleh kongsikan percentage kaum yang datang berjumpa dengan kaunselor perkahwinan ni.
Kalau kat Malaysia susah nak cakap because first of all bila orang cakap counselling ada stigma. Bila cakap ada stigma, semua orang pun tak nak mengaku yang diorang ada masalah and diorang kena jumpa kaunselor. Bila orang lain tahu yang diorang jumpa kaunselor, pada diorang okay, tak elok. Mungkin lepas jumpa kaunselor, mungkin pada diorang okay lah, kena bercerai or dah tak boleh fix the issue. So nak cakap pasal kaum yang mana jumpa kaunselor susah. Tapi for now, based apa yang I dah buat, based on my own experience and observation, ada Melayu, ada Chinese, ada Indian, kinda even lah, semua kaum pun berjumpa. And satu lagi pasal counselling, bukan saja berjumpa, yang follow up also. So yang berjumpa is one thing, yang follow up is the other. So I boleh cakap mostly kalau orang yang datang dah jumpa, bila dia rasa okay, this issue dah settle, pasti diorang terus stop jumpa. So sebenarnya kalau dari segi kerjaya Farah Farah pula. Farah, yang saya dapat tahu bukan sahaja mereka yang mengalami masalah dari segi rumah tangga, tapi juga pada mereka yang lain selain daripada rumah tangga. So daripada masalah rumah tangga, I juga buat counselling untuk kids, budak-budak, yang adults included. So either individual, group ataupun orang yang ada mental health issues. So biasanya isu yang bagaimana biasa bila kita kaitkan dengan, sebab apa-apa isu yang kita hadapi ni dia selalu akan menjurus kepada kesan kepada emosi kita yang yang akan mempengaruhi tindakan kita, betul? So kalau mereka yang selain daripada tentang rumah tangga ni, apa isu yang mereka selalu hadapi? Itu quite wide in a sense. Like for instance, ada yang macam dekat rumah, bila parents cakap buat ni, buat tu, diorang throw tantrum. Ataupun diorang macam dengar tak dengar. Ataupun kalau pergi sekolah pun sama in terms of education. Kalau diorang pergi kelas tapi macam diorang lost dalam kelas. So ni semua sometimes kita kena consider juga. So kena tengok dari kenapa diorang seek for counselling. So kena check jugalah dekat rumah ke, dekat sekolah ke, what's going on. Tapi ada juga yang macam it could also be about abuse. Kalau sometimes masa diorang kecil, katakanlah sekarang diorang dah 17-18 tahun, baru sekarang diorang show all of the symptoms. Padahal bila check semua sebenarnya pasal pernah kena abuse, or maybe masa kecil diorang kena abandon, like in a sense that parents bagi grandparents jaga. So baru sekarang tunjuk all of these symptoms. So ini pun kena play a big factor juga untuk orang Tapi yang macam datang. zaman sekarang kan di mana zaman yang memerlukan suami dan isteri itu keluar bekerja sebagai contohnya, dan anak mungkin terpaksa ditinggalkan kepada maid ataupun pengasuh. Jadi adakah itu akan juga mempengaruhi emosi seorang kanak-kanak itu dan juga emosi terhadap kedua ibu bapa tu? I think setengah memang memainkan peranan, will affect the emosi. Tetapi kalau the family betul-betul make time, kalau let's say okay, during the day memang maid yang jaga, tapi bila malam, bila the mak bapak balik and spend time with the anak, then the anak also rasa okay, this is my parents, and dia tak depend sangat dengan maid. So kalau I ada client yang datang in regards to this issue, ini something that I will address lah. Kalau tengok, kalau bila keluar pun, kalau anak asyik nak pergi dengan maid je, then you can tengok dia punya family structure dah macam lain. So it's very important kalau parents luangkan masa untuk anak as well. So bila diorang balik or weekend, so
try and separate juga the anak dengan the maid as much as possible kalau anak tu memang selalu dengan maid 24/7. Ya. Saya sebenarnya berminat nak tahu kalau kepada mereka yang mengalami tak tahu apa term yang sepatutnya, tapi dalam kepala saya sekarang ni mengatakan gangguan emosi. Ya, gangguan emosi ni apa yang mereka boleh lakukan, maksudnya apabila mereka berjumpa dengan kaunselor, apa yang mereka boleh lakukan pada diri mereka. Ya, mungkin tak tahu, is it prescription from the counselor, is it prescription ataupun I don't know. Okay. That's a very good question. I rasa first kali I would say self-awareness. So kalau you rasa ada gangguan emosi, you kena, I mean this one a step before you jumpa kaunselor lah. You kena check back on your own self. Okay, kenapa I ada gangguan emosi? Is it something temporary or is it something every day you boleh rasa you ada gangguan emosi? Reoccurring. Reoccurring. So is it because of a trigger or is it because of that situation? So kalau for instance you dah check, you are aware of all of these things, then bila you jumpa counselor, you have a better idea. But sometimes this is also the function of counselling. Sebab bila diorang datang, diorang kena tell it, cakap aloud. So baru diorang rasa, oh, this is what happened. Baru diorang tersedar yang these are the things yang affect them. Because usually bila you rasa sendiri, you kind of overanalyze it, or you're like, oh, it's okay, nothing. It's very common for us human actually to just put it aside. Betul. Yeah, for us to fight it. Tapi sebenarnya you tak tahu, maybe benda tu sikit je, but you tak realise, oh, sebab itu I ada rasa ni every single day. Jadi macam mana diorang nak macam saya rasa hari-hari semua orang akan melalui gangguan emosi. Betul. Sebab sama ada mungkin daripada kerja, tekanan daripada kerja, pelbagai tekanan kan. Jadi macam mana diorang, macam Cik Farha cakap tadi, berkenaan dengan self awareness, actually apa ciri-ciri ataupun kriteria yang mungkin diorang boleh list downkan untuk yang mereka tahu yang sepatutnya bila mereka menghadapi situation macam tu, mereka sepatutnya berjumpa dengan kaunselor untuk mendapatkan rawatan yang lebih lanjut. Okay, itu kind of subjective in a sense that it is up to the individual. So kalau katakan, okay, seorang rasa, an individual rasa yang okay ada gangguan emosi and they are aware of it. Tapi bila nak tahu dia kena jumpa counselor ataupun dia boleh handle. So when it comes to an extreme, bila dia dah rasa ada gangguan emosi tapi dia tak boleh teruskan his or her day, then it's better or it's safe to say to seek for help. Tapi tapi kalau dia boleh teruskan hari and boleh pergi kerja, boleh still communicate, socialize and boleh buat the rest of the things, then chances are he or her still in control of themselves and still boleh handle what's going on. Tapi mungkin juga kadang-kadang ada manusia ni berada dalam dunia orang kata denial, in denial. Sebab mereka tahu mereka sebenarnya tak boleh handle, sebab diri kita merasakan apa yang kita rasakan. Mereka tahu mereka tak boleh handle. Jadi mereka melempiaskan kemarahan tu. Sebagai contohnya, macam sekarang ada media sosial, kita ada Facebook, kita ada Instagram, ada Twitter dan sebagainya. Mereka menjadikan tempat itu, medium itu sebagai satu tempat untuk mereka melepaskan marah mereka. Betul. Jadi itu juga boleh dikategorikan sebagai gangguan emosi. Kadang-kadang pernah saya terlihat melalui posting-posting di Facebook kan, yang mana sebagai contohnya kes yang baru semalam terjadi di mana pusat tahfiz terbakar. Saya jadi tak faham kenapa sudah tempat tu memang dah terbakar, jadi kenapa pula kita jadikan bahan menjadikan bahan macam menunjukkan sesuatu yang macam benda tu tak elok. Saya rasa mereka tahu benda tu tak elok, tapi mereka cuba juga. Sama adakah orang begini memerlukan bantuan ataupun sebenarnya mereka boleh dikatakan sebagai attention seeker sahaja.
I think yang macam firstly you cakap bila diorang ada gangguan emosi and then letak on social media. Itu memang banyak. Itu macam it's up to the person. Okay. Tapi ini digunakan sebagai outlet. Uh-uh. So for me as a counsellor, as a psychologist, I rasa usually we do suggest for them to do a healthy outlet, to have an healthy outlet. Right, So right. kalau pada diorang, what's the intention kalau diorang letak online ni kan? Adakah untuk seek attention ataupun they use it as an outlet? So ada different type of people lah out there. Tapi I guess it goes back to the person. So kalau diorang datang counselling, ini adalah one of the things that I address dalam session. Untuk sebab apa? Sebab because I've seen client yang memang every day dia akan tulis something dekat Facebook. Something negative or anything? Macam a journal. Oh, alright. Or even something small, dia kena tulis dekat. It's like a habit already. Right. That every single day, Is it healthy? that's the thing. So Then again, come back to the intention, I yes, guess. Yeah. Yes. So when this particular person come back to counselling, I check. So what's the purpose? So the purpose is that apparently dia rasa when dia tulis something dekat Facebook, dia tulis something at the social media, she gets the attention that she wants. Then what is the difference between you write something on social media and you write something on your book? So I think I lagi prefer tulis dekat buku. So sebab I rasa macam everybody tak perlu tahu kot masalah kita, or maybe 99% just don't care. That 1% just whatever. So Kan? is it like, I mean, it's occurred to me when you mention about the practice, every day dia kena menulis sesuatu di Facebook. Adakah itu adalah simptom kepada kegangguan emosi? Boleh dikatakan gangguan So siapa emosi. selalu indicator. Yeah, I mean, I guess it goes back to the why they are writing it. Kalau diorang tulis just for like fun facts or just nak share, it's okay. Tapi some people goes to the extreme where they write like a whole long journal About I their can see emotion, that. about what they are not satisfied about. yeah. So maybe they use it as an outlet, like I said. Tapi is it necessary? Why do they have to put it out there? Kalau dia Right. nak just get feedback from others, it's fine. Yes. Tapi kalau every day you kena cakap, oh, I'm angry about this particular person, you kena tulis every day ke? Like, what's going on? Yeah. True. So something that, because we Malaysian especially, going to the counsellor memang something yang memang kita jarang. Bukanlah kata jarang, memang langsung bukan kebiasaan kita, sebab ya. selalunya orang berpendapat kalau kita jumpa kaunselor Ataupun psychologist, psychologist. orang akan anggap, ataupun jumpa doktor sakit mental, psychiatrist sebagai contohnya kan. Betul. Orang akan anggap, oh kau ada masalah mental, you have the mental problem, you memang gila, you and everything. Kita ada that stigma negatif. Betul. So, mungkin pertama sekali yang seperti yang Farha katakan tadi adalah awareness. So, mungkin membuat journal apa yang anda rasa pada ketika itu dan tengok apa pattern dia, apa triggering ialah occasion ke sesuatu ataupun someone ke some personality that you met maybe. So I don't know, is it correct that way? Yes, that is a very, very on point that you said that, because this is one of the things yang memang kalau typically for young adults, because diorang banyak pendapat and there are a lot of emotions, especially at the age of around 16 to 18. This age group usually they are the most yang paling banyak emotional 16 to 18, about 16 to Right. 18, paling banyak emotional baggage or emotional things that's going on within Right. them, because it could be among friends, they're still finding their own identity, lepas tu pressure, social pressure. So it is encouraged for them to have a journal. So kalau diorang datang in session, for the first few times I would suggest look at the journal or have a journal and see what's the pattern, like you were saying. What's the pattern? So
why do they have this gangguan emosi every day or every other day, what's going on. So just for them to be aware of what's going on. So meaning tak semestinya kita sampai kepada satu tahap yang memang tak boleh bergerak ya. Maksudnya kita dah tahu yang kita dah tak boleh buat apa-apa dah. Sebab mungkin kita sendiri tahu keadaan emosi kita setiap hari dengan melihat pattern tadi tu, kita tahu yang okay, something is good or something is not good. So that we can know apa yang kita perlu lakukan lah. But I think kan my personal opinion juga, kalau tadi Cik Farah ada cakap daripada umur 16 ke 18 is where diorang banyak emotion bercampur kan. I think kita juga kena educate our parents, which is maybe soon to be parents, to know that bila umur 16 to 18 tu, there is where yang you actually tak boleh judgmental dengan your son or daughter. You maybe can be friends with them. Betul. Friends in the meaning, in fact you boleh jadi kawan, tapi they still respect you as a parent. I think sebab ada setengah-setengah kes di mana melalui yang saya baca, bila anak-anak menulis dalam diary sebagai contohnya, hari ni dia rasa marah ni, and then the parents found out the diary, and then bila dah found out, dia marah. Bila mungkin dalam diary tu anak tu ada mengatakan rasa tak puas hati dengan the parents, and then marah. So saya rasa dekat situ dah menunjukkan macam kita tak percaya dengan anak kita sendiri. Betul? So education tu lah macam Tira kata, education, get yourself equipped with this kind of knowledge, right? And if you're seeing your pattern in that way, maybe it's a time for you to seek someone that can help you. In a sense, it can be, I guess, in this kind of situation, you can either get someone professional like counselor or psychologist, or you can talk to someone that could give you some advice, isn't it? I definitely agree with you, like in the sense that you cakap, if they were to write in a journal and then the parents read, and having the parents be aware of or be educated in terms of this thing is very, very important. When it comes to what I'm doing, that's why, because right now in terms of my profession, I boleh buat individual or family. That's why I would rather go or focus on family, because when it comes to family, it's not only that particular individual yang kena change themselves or be aware of themselves, but the family as a unit have to work together as well to help the individual that's facing the emotional disturbances. Wow. Terus saya terbayang macam-macam kes dekat kepala saya ni. Tapi tak apa, kejap lagi kita akan terus bersambung dengan Cik Farah dan juga Jacqueline. Kita akan berehat seketika. Kita dengarkan lagu ini daripada Ed Sheeran dengan lagunya Perfect. Mysuara FM, Citra Generasi Informatif. Okey, kembali mendengarkan Tira di www.mysuarafm.com. Sebenarnya kan bila bercakap pasal kaunselor ni, semua orang mempunyai stigma negatif yang mana macam ada Cik Farah kongsi tadi, bila di sekolah dulu kalau ada cikgu kaunseling kan, cikgu kaunselor tu kebanyakannya yang pergi jumpa cikgu kaunselor adalah pelajar-pelajar masalah. Jadi rasanya mungkin daripada situ disebabkan kita dah biasa nampak orang bermasalah saja akan jumpa kaunselor. Jadi bila kita merasakan I tak buat salah, jadi kenapa I kena jumpa kaunselor? I tak ada masalah. Jadi rasanya stigma tu kita kena ubah. Kita kena buat awareness lebih kan. Jadi mungkin Farha boleh kongsikan dengan pendengar kita ni, apa sebenarnya tugas seorang kaunselor? Okay. So dalam counselling ni, macam mana dia berfungsi ialah untuk make the person or the client be aware of their own behaviour or apa yang diorang tengah buat. Sometimes it's automatic for you to do certain things, or sometimes it's automatic for you to, bila you marah for instance, for people yang suka letak kat Facebook, it's automatic, diorang terus je ambil phone or ambil their tablet or go in front of the computer, terus type and then just post. Sometimes diorang tak fikir, bila I letak ni, the whole friend list boleh tahu, or practically the whole world lah boleh tengok. Tetapi dalam counselling, it's more of making the client be aware of their own behaviour, their own what are they doing, apa yang diorang cakap.
For instance, sometimes bila diorang datang, diorang tak aware yang ada gap between macam you cakap, give an example tadi where ada budak suka tulis dalam journal but parents datang and jumpa, and rather than encouraging the person or the child to be more bagi tahu macam mana dia rasa or be open about it, now the parents suruh in a sense tutup je, just put it aside. Because bila you put it aside, dia makin lama makin tambah. It's like a tabung where you keep on putting aside, dia makin lama makin banyak, and these are the things that will affect you eventually. Tu sebab I cakap, like for instance, budak-budak yang kena abuse, diorang may not act the next day or a year after. Tapi 5-6 years later baru diorang act out. Because diorang baru realise then apa yang terjadi pada diorang back then. So it's the same as counselling. So bila you datang counselling, it's not about what you are, apa yang you baru buat may affect you. Maybe it could be 5 years ago, but right now baru you terasa. Then these are the things that we will highlight in counselling. Apa you cakap, what's your behaviour, what's your habit. Sometimes, like I said, diorang tak aware. So bagi diorang aware and realise, oh, this is what I'm doing. I don't like when some other people doing it, but I'm doing it. So what needs to be changed? Alright. So the session of that untuk kita nak come up with the realization, bila kita berjumpa dengan counsellor ni, how long will it take? Usually berapa lama? It's hard to say. It depends on one person to the other. Because macam I cakap tadi, in the US, typically speaking, orang memang nak datang and they are willingly to come and willingly to put the effort to help themselves. But in Malaysia, I see. mainly in general, because right now with the stigma in general, other people ask them to come. So for them to open up, maybe a little bit longer. I see. So tapi usually kalau for me, first session usually I selalu buat very informal. For all my session, I try to be in a sense more of informal so that I can create the trust between the counsellor and the client. Once the trust is built, it's easier for them to open up. It's easier for them to break the barriers that they have. Tapi betul juga sebab kalau kita tak easily untuk meluahkan apa kita rasa dekat orang luar. Betul. Sebagai contohnya memang mungkin dalam budaya kita di Malaysia yang mana daripada kecil lagi kita sebenarnya dah diajar sedikit tertutup. Betul. Dengan orang luar. Macam betul kadang-kadang selalu parents kita ingatkan don't talk to strangers. Kan always. So kadang-kadang kita salah gunakan perkataan don't talk to ayat don't talk to strangers tu makna dengan semua orang. Betul. Jadi sebenarnya kita sendiri yang kena ubah the stigma for the future. Betul. Macam sebagai contohnya mungkin Cik Farah boleh bagikan sedikit pandangan di mana jika anak-anak itu berusia sedari umur 2 tahun lah kita bagi kan. Umur 2 tahun, 3 tahun, belum bersekolah lagi. Jadi daripada umur begitu dia orang dah kena abuse. Macam sebagai contohnya the parents asyik marah-marah, meninggi suara, pukul, cubit dan sebagainya. Adakah ianya akan efek bila mereka dah besar? Sebab ada setengah pendapat yang mengatakan bahawa kalau kanak-kanak ni bila umur dia 4 tahun nanti dia akan macam fade, dia punya ingatan memori dia yang di bawah umur 4 tahun tu dia akan fade away. So dia akan build yang baru. So bila 7 tahun baru dia getting stronger dengan dia punya memory for everything. Is it true? Somewhat true. Like you said lah, kalau 2 tahun dah kena somewhat of abuse and then diorang ingat ke tidak. I think it will play some sort of effect. Maybe from 2 tahun sampai 4 tahun, maybe tak banyak sangat effect dia. Tapi eventually kalau it continues, for instance, from 2 years old sampai dah 7 tahun still buat, chances are they will remember. Chances are they will have some sort of grudge. There's a chance of that. Tak semua, tapi there's some sort of grudge. Especially kalau to the extreme. Kalau pukul, but then sebab nak ajar, maybe diorang boleh rationalize about it.
Tapi kalau pukul bukan dia punya salah, maybe eventually diorang ada perasaan marah. So bila diorang ada perasaan marah, maybe bila it happens again, all of this comes back. All of these images boleh datang balik. So it triggers them. So every time dia kena marah, maybe not only by the mom yang selalu marah or by the dad yang selalu marah. Maybe dekat sekolah nanti pun will get triggered. Kalau cikgu dia try nak ajar, or for instance a friend try to ajar, it could trigger balik semua all the things. I see. So dia macam komputer balik. So dia boleh go back all the way balik. Dia masuk balik lah dekat dalam dia punya RAM, graphic card, memory card, semua masuk kan. Betul. Yeah. Jadi jika lihat macam sekarang kan terlalu banyak, sebagai contohlah kes di mana mungkin melibatkan pencabulan di bawah umur di antara sesama ahli keluarga terhadap anak yang di bawah umur lagi kan. Emosi tekanan emosi yang dihadapi oleh anak, tentu kita tahu mungkin dia akan paranoid dan sebagainya. Macam mana kita nak klasifikasikan emosi yang dialami oleh si pelaku itu? That's tough question. Sebab saya selalu terfikir, apa sebenarnya yang mereka fikirkan, apa sebenarnya yang mereka rasakan apabila mereka melakukan perkara macam tu. Sebagai contohnya dekat anak bawah umur. Kadang-kadang tu dekat cucu sendiri. It's hard to say sebab setiap orang have different reasoning for doing that. Tetapi based on research, mainly boleh cakap that based on research, siapa yang buat ni, chances are they were molested or abused when they were younger as well. So right now dia macam ada pattern. Sebab pernah jadi dekat diorang masa kecil, now it's automatic for them to do it masa diorang dah besar. So that's based on research. Tapi ada juga on a different point of view, ada juga boleh dikatakan maybe it's mental illness. Tak boleh just blame, tapi there could be a factor as well. So kena cannot say what it is just by cakap, by looking at the news. Actually have to see the client or see the person and actually kind of macam cari balik what's the history behind it. So from there, I'm curious about when you said about mental illness kan, kita we don't really know exactly, kita kurang ada pengetahuan apa sebenarnya mental illness ni. Sebab kita tahu mental illness ni mungkin yang ekstrim, yang mana memang individu tu dah tak boleh berfungsi seperti individu biasa. Tetapi mungkin daripada expert apa what is mental illness sebenarnya? Okay. So mental illness, yes, I mean it is a real thing. Like again, dia macam counselling juga, where there's stigma dekat Malaysia ni in particular, where people think kalau you pergi counselling, there's a huge problem with you, or you memang gila like you cakap previously. Mental illness the same, ada stigma attached to it. Tapi mental illness ni, the way that we classify them to have mental illness, when they meet all of the symptoms that we use, we actually use DSM to classify a person, because DSM ni semua mental illness, or when it comes to personality disorder or depression and stuff, it's all under this book. So we use this book macam to classify them, whether or not they do have mental illness, whether they fit the criteria to be classified or diagnosed as someone who has mental illness. Sebagai contohnya, dulu saya pernah mengadakan satu temu bual bersama dengan seorang yang menghidapi apa tu nama, dia ada mental illness lah. And then bila dia ada bagi ciri-ciri yang mengatakan yang apa jenis dia punya mental illness yang dia hadapi, yang mana dia tak sedar daripada awal, bila dia dah berkahwin baru dia sedar. Itu pun bila melalui pelbagai jenis orang kata rawatan, jumpa kaunselor, jumpa psikiatris dan sebagainya kan, baru doktor diagnose dia dengan penyakit tersebut. Saya rasa bila melalui statistik yang pernah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan pun sebelum ni, dia kata menjelang 2020
mental illness ataupun mental health ni akan menjadi yang kedua tertinggi selepas sakit jantung di Malaysia. Jadi macam sekarang ni yang Cik Farhas ni lihat, bila kita punya stigma negatif, bila masa kita berjumpa dengan psikiatris, kita berjumpa dengan kaunselor, ianya adalah untuk orang gila. Jadi macam mana kita nak ajak sekali ni untuk orang-orang macam biasa, mungkin macam saya, macam Jacqueline, untuk kita berjumpa dengan kaunselor bila kita menghadapi apa orang kata tekanan emosi. Jadi macam mana Cik Farha nak menyerulah orang-orang ramai ni kan? Well, sebab dalam counselling you tak boleh force. Bila you force, nanti you letak boundaries between you dengan the counsellor. So nanti defeat the purpose of you coming to seek help. So the one of the ways that nak encourage everyone is to create awareness. Macam you cakap, just knowing the stats. By 2020, mental illness will be the second leading cause. Yes. The main thing besides heart disease. Yeah. That's huge. Bila sekarang pun, bila I have been seeing clients, it could be a simple matter. Tapi because that simple matter have been pushed aside and being put under the rug for so long, it leads to depression. It leads to mental illness. So kalau you dah jumpa counsellor since young, or make it a normal thing for you to talk about. It could be just nothing, maybe just as a check-up, in a sense. You just nak cakap dengan orang. Kalau you dah settle that portion, chances are dia dah tak boleh lead pergi something that's worse. Macam for instance, in a sense, macam you rasa badan you dah sakit-sakit. Kalau you biarkan, it will lead to you jadi demam, or nanti dah demam, selsema, batuk and all those things. So kalau you dah put the prevention before it could lead to those extent. So kalau you dah jumpa counsellor at the beginning of the stage, dah settle what's bothering you at that present moment, chances are dia dah tak boleh go leading towards to the other end. Tadi Cik Farha pun ada sebutkan berkenaan dengan advice. Mungkin boleh apa orang kata, let them know lah dekat melalui Facebook, Facebook Mysuara ni juga secara live, juga melalui radio kita. Sebenarnya what do's and don't kalau sebagai contohnya kita berjumpa dengan kaunselor. Okay. Yes. Bila you jumpa dengan counselor, the main thing that you think of, okay, pergi jumpa counselor, you will find a solution or you will get an advice from the counselor. Actually, solution and advice is a no for counselling or for the counselor themselves. Because bila you jumpa counselor, kalau you expect the solution and advice, meaning that you nak orang lain bagi you what their opinion. But in terms of counselling, the only reason that you come to seek for counselling is for you to be aware and come up with your own solution and come up with what you need to do now. So that reminds me of a coach, because a coach knows about the process, a process, but doesn't mean that coach knows how to solve that problem. But what I guess it's the same as well as a counselor, where you know the process of getting the awareness, right? And you know the process of how can this person come up with their own solutions. I think that's more powerful rather than you giving advice, because ownership, you have to own your action, what you're going to do to to solve your problem. Yes, definitely. And I think that's the best to sum up how counselling works, because when you come and seek for counselling, it's the matter of you opening up. It's a matter of you realizing what is going on, what's the conflict that you have within your own self, and then in a way what needs to be done, but what's stopping you from getting that done. So for them to realize what's the steps along the way. So it something yang boleh saya kaitkan lagi dengan keterampilan holistik ialah emosi kita ni, sebab kita kerap kali bercakap tentang keyakinan diri, yang mana daripada penerangan Cik Farah tadi,
dia dipengaruhi dengan apa emosi dalam diri kita. Mungkin the root causes of the feeling of low self-esteem, for example. It goes back to the very fundamental, I guess, on kenapa perkara tu boleh wujud dalam diri kita, yang mana disebabkan oleh emosi-emosi yang dipengaruhi dengan keadaan-keadaan yang mungkin dah berlaku 7 tahun lepas, 10 tahun lepas tanpa kita sedari. Tapi apa yang kita lakukan, kita lupa bahawa nak katalah kalau nak memperbaiki keyakinan diri tu, kita lupa yang kita kena aware apa yang kita telah lalui sebelum ni. Biasanya kita terus nak attack dia daripada depan. Contoh macam force yourself, contoh bercakap di halayak ramai, contoh kalau itu yang anda takut lah. Tapi sebenarnya mungkin sebelum ni anda ada pengalaman yang mana apabila anda bercakap di halayak ramai, orang mungkin membuat sesuatu yang memalukan, yang membuatkan anda rasa tak nak lagi, dah serik lah katakan kan. So kenapa ini berlaku dalam situasi ini adalah untuk kita ketahui jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Sebab saya jumpa juga dalam klien saya yang kurang keyakinan diri. Selalunya kurang keyakinan diri ni memang kerap kali lah. Kalau 100 klien tu 99 dia bercakap tentang keyakinan diri. So berjumpa dengan counselor, that gets me to think about this actually maybe because of what they have gone through, and go back. Hopefully it won't be, it needs some experts to do that, right? It cannot be done by anyone for them to go back to the situasi yang teruk tu. Kalau bukan expert yang buat tu, nanti kan benda lain pula berlaku kan. Macam contohnya lah, kalau saya ada rasa emosi saya ni, setengah tekanan emosi ni dengan peristiwa, saya tahu dah peristiwa lepas ni, tapi saya tetap juga saya tak nak jumpa kaunselor. Saya nak cakap dengan Jacqueline juga. So saya cerita dengan Jacqueline. So actually Jacqueline boleh tolong, tapi Jacqueline tak tolong macam mana seorang kaunselor akan lakukan. Jadi sebenarnya kita sendiri kena lebih bersikap terbuka untuk bukanlah terbuka, maksud saya rasa kat sini semua orang faham lah maksud saya terbuka tu untuk berjumpa dengan kaunselor, untuk kita lebih terbuka menceritakan apa yang kita rasa sebenarnya untuk membebaskan diri kita daripada tekanan emosi. Betul. Dan perkongsian kita hari ini memberikan saya satu pandangan berbeza tentang kaunselor. Sebab sebelum ni saya ingat kaunselor ada seorang yang memberi prescription seperti doktor. Betul. Saya pun fikir benda yang sama. Masa saya sekolah dulu, biasa masuk kelab rakan sebaya kan. Selalu ada pelajar masalah je semua yang akan datang. Yang macam Cik Farah ada cakap tadi, penting sekolah, lepas tu mungkin pukul kawan dan sebagainya. Memang menghadapi masalah disiplin. Dan mereka ini je lah yang selalu akan dihantar ke kaunselor. Jadi saya juga mempunyai fikiran seperti mana jika kita menghadapi masalah, jika kita ini semua, kita akan kena jumpa kaunselor. Jadi saya yang sihat walafiat, saya tak ada masalah, saya tak buat ni, saya jumpa kaunselor. Betul. Jadi hari ni sebenarnya dah buka sedikit, dah clearkan sedikit berkenaan dengan kaunselor dan macam mana tugas kaunselor itu sendiri. Sebab tadi dekat hujung-hujung tadi pun Cik Farah ada jelaskan what do's and don't. Jadi saya rasa lepas ni, jika anda dekat luar sana, instead of you post something on Facebook or Instagram, you marah-marah dekat situ, I think maybe you can ada satu journal untuk you tulis. Dan juga dapatkan pertolongan daripada mereka yang lebih pakar. Maknanya bukan sembarangan orang. Betul. Jadi terima kasih banyak-banyak Cik Farah untuk perkongsian hari ini. Wow, sebenarnya walaupun dia singkat, tapi ianya banyak manfaat yang kita dapat daripada situ. Lepas ni kita nak ada sesi kaunseling kan, Cik Evelyn? Betul. dah buat appointment dah. Dah buat appointment dah, kata lepas habis ni je. Okey, jadi terima kasih banyak Cik Farah. Jadi saya harap perkongsian itu sebenarnya memberi manfaat yang banyak untuk anda praktikkan. Dan jika anda ingin mendapatkan pertolongan daripada Cik Farah, macam mana dia nak contact Cik Farah? Maybe boleh leave email kalau nak letak dekat Facebook or something, boleh. Sebelum lupa, Cik Farah ada satu sesi lagi hujung bulan ni untuk datang ke Mysuara. Kalau ada mungkin para pendengar kita yang mungkin nak bertanya soalan semasa sesi itu pun boleh, ataupun 29 boleh hari bulan ya? 29 hari bulan, saya betul. Tak ada, alamak. Itu yang dilupa tu.
29 hari bulan ni Cik Farha sekali lagi akan bersama dengan anda semua. Lepas minggu depan kita ada cuti kan. Betul. Lepas tu tapi bersama dengan Arin pula lah lepas tu. Masa tu tengoklah Arin. Okay, sementara tu boleh email. Okay. Macam mana diorang nak hubungi Cik Farha? Okay, boleh email I dekat farhafatil FARHAFATHIL @yahoo.com. Okay. And dari situ I boleh guide macam mana nak teruskan to the next step lah. Okay. Alright, jadi anda dah dapat email tu tadi. Nanti saya akan postkan di fanpage Mysuara FM untuk anda hubungi bagaimanakah caranya. Dan lepas ni kita akan terus berhibur dengan lagu ini. Lagu yang memberi semangat untuk anda supaya anda terus menjadi seorang hero untuk diri anda. Jangan putus semangat. Kita dengarkan lagu ini daripada Adira, Ku Ada Kamu. Mysuara FM, Citra Generasi Informatif.